आहले प्रकृति मा आज्ञा ए दुई शब्द को एकत्र करबा जदि जोड़े पॉजिटिव जोड़े नेगेटिव आर्ट हो संयोगीकरण ना मोकार महातत्व से महातत्व माया रूप ये जगत को बांधी रखे केमिति बांधी रखी बड़ी रे आज्ञा ए राम शब्द हेला ऊपरे र तले म मझिरे पंडित माया हमको बांधी रखे केमिति बांधी मौसा बोले घुरे आम पृथ्वी चोका चोका भौरी रे चोका चोका भौरी रे चोका चोका भौरी से सके उकारो भरती बारे से सके उकारो भरती बारे रे भरती बारे गुरु से सके उकारो भरती बारे चोका चोका चक्राकार पृथ्वी घुरुची माया तत्व समस्त बांधी रही आत्मा स्थिर जीव घुरुची पुरुष स्थिर प्रकृति घुरुची केमिति सार घुरुची ना घुरे आम पृथ्वी चका चका भौरी चक्राकार मंडलीयकार माया जगत आमे समस्त बंधाई साले से ज्योति ब्रह्मांड सार केमिति ना ज्योति ब्रह्मांड चक्राकार न खंड खंड शास्त्र कल खंड मंडलाकार व्याप्त जैनम चराचर तत्पददर्शितम जैनम तस्मै श्री गुरुवे नमः वृत्तटी के करिरा सुनता को लिखि देबा आदि जानि कथा बस तर आदि आपण माने कहि परिबे आदि आरंभ ना ना तर प्रांत अंतिम अंत आपण माने कहि परिबे ना ना कहि निर्णय करि परिबे ने शून्यर आदि कोट अंत कोट जार आदि नहीं जार अंत नहीं जे शून्यमय जगत रे परिव्याप्त परिपूर्ण वेदांत चिंतामणि अभिमन्यु सामत सिंहार लिखिले कोन कहले झापताल 10 मात्र आसीबा बापा आसीबो झापताल बदई परिबो आगे बाजा बाजाम पछरे गीत गाई जहार पूर्व नहीं परम नहीं सेटा ग्यारा जीव रांग 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 शब्द मातृगर्भ करुले माँ गर्भर गोटे अक्षर प्रथम उच्चारण करुला रंग 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 शब्द अरे राम नुह राम राम आड़ की गले कत कथा आलोचना हबो तमे जुआड़ के जाउ छ मद मदान आप समस्त पूछे आपण माने मद्यप कहिलो खराब भाबिबे नाही आज्ञा आमे के घरे समस्त आपण माने मदुआ मौसा तेमे पूछो ए कोनी ओए जळे को सब प्लेन को चाकू को तू मद पिउ न मद बिल्कुल मद पाकू जाई भाई पिउ नी भाई पिउ थबो ज्ञानी माने बसचंती ज्ञानेन्द्र पुंग पचारिलु
ଆମେ ତମେ ମଦ ପିଉଛ ବିଲକୁଲ ନା ଯଦି ଜଣେ କେହି ମଦ ନ ପିଉଥିବେ କେହି ମଦ ପିଉନାହାନ୍ତି ସବୁ ଯିଏ ମଦ ନ ପିଏ ତା ବଂଶ ଗଧ ଯିଏ ମଦ ନ ପିଏ ସିଏ କି ମର୍ଦ ମଦଟା ମଦ ଆମେ ପିଉ ଏତେ ଲୋକର କହିଲେ ଲାଜ ମାଡ଼ିବୁନି ଆମେ ବାପ ପୁଅ କହିଲା ବାପ ପୁଅ ମଦ କଣ କେବଳ ମର୍ଦ ପିଅନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନେ ପିଅନ୍ତି ନାରୀ ପିଅନ୍ତି ହଁ ତଥାପି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୋର ବେଳେ ବେଳେ ରାତି ଢିଲାରେ ଗଲା ଚେସ୍ କରିଦଉ ଯୋଉଠି ମାଗଣା ମିଳିବ ବ୍ୟାଗରେ ନେଇଥିବି ଲଗେଇ ଦଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଜଣ ଆଚ୍ଛା କେତେ ପ୍ରକାର ମଦ ତୁ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ କଣ କେତେ ପ୍ରକାର ମଦ ବାପ ପୁଅ ଦି ଭାଇ ଏକାଠି ବି ଲଗାଉ ଆରେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଭାଇ ମାନେ ତମ ଆଡେ କଣ ବାପ ପୁଅ ତିନି ଭାଇ ଆଉ ତମ ଆଡେ ଦି ଭାଇ ଆମ ଆଡେ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ବାପ ତା ବାପା ପୁଅ ତ ପୁଅ କିଏ ବୁଝେଇବ ତମକୁ ମାନେ ବାପରେ ଆମେ ଦି ପୁଅ ଆମେ ହେଲୁ ଦି ଭାଇ ସମୁଦ୍ର ବାପ ପୁଅ ଦି ଭାଇ ନୁହଁ ତ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ମଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛୁ କହ ଶୀଘ୍ର କହ ଏ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛି କେତେ ପ୍ରକାର କହିବି ମଦ ନ ପିଇଲେ କଣ ହବ ଶୁଣ ଅରାଧିକ ଜୀବନ ତ ସେହି ଏଇ ସେମିତି କଣ ବାଡଉଛୁ ତୁ ବଜାରରେ ପିଲା ତୁ ବାଡେଇ ବଜା କହିଲା ବଜାରୀ ଘର ପିଲା ବଜାରରେ ତମ ଘର ନୁହଁ ହଁ ବଜାରରେ ଅରାଧିକ ଜୀବନ ତ ସେହି ଆସ୍କା ବସିବି ଅରାଧିକ ଜୀବନ ତ ସେହି କି ଆସ୍କା ଫଟିବି ନାହିଁ ଜୀବନ ତ ସେହି କି ଆସ୍କା ଫଟିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପାଲାକୁ ପୁରା ଅନୁକରଣ କରିଦେଇଛୁ କାହିଁ ଆମର ଛାଞ୍ଚ ଅଲଗା କହିଲା ନା ମଦ କିଏ ନ ପିଉଛନ୍ତି ମଦ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ହଁ କେତେ ପିଇକି ବସିଛନ୍ତି ଆହୁରି ପିଉଛନ୍ତି ରାତାଳି ପିଇବ ଡେରିରେ ମିଶାବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଝୁଲେଇବ ହଁ ନମ୍ବର 1 ପଲଟେଇ ଦବ ହାଟ ବସ ନହେଲେ ବିଅର ତଳି ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବ ଆରେ ସେ ମଦ ନୁହଁ ସେଟା ଫଳ ରସ ଆରେ ତେମେ ସେ ଫଳ ନ ଖାଇକି ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ଶୁଣ ମଦ କଣ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ହେଇଟି ନୂଆ ବୋଉ କହିଲା ବିଦ୍ୟା ମଦ ଧନ ମଦ ସ୍ତଦୀୟ ଜନାଭି ମଦ বেশ রে জ্যোতি আরে প্রকৃতি মরে মহাতত্ত্ব প্রকৃতিগত মায়া 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 রূপক মদরে আমি সমস্ত জড়িত বাবা সমস্ত গোটে গোটে মায়া রূপক মদরে পড়িছে শাস্ত্র কলে বিদ্যা মদ ছোট পিলাটিয়ে মদ পিউছি মু আপনাকে যদি কহিবি আপন হাস্যাস্পদ মনে করন্ত সে কি মদ পিউছি ছোট পিলা মদ পিউছি সে কোউ মদ মৌসা বুঝিব শাস্ত্র কলে যে পিলাটি মদ ন পিব জীবনটা বৃথা কোন সে মদ কালিদাস কহিলে কলে শৈশবে ব্যস্ত বিদ্যা না জননে বিষয় সীণ ঝোকে মুনি বৃত্তি জগন্নাথে তনুত্য শৈশবরু আদ্য শৈশবরু সরকার প্ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରି ସାରିଲେଣି ବାଲବାଟିକା ଖେଳ ଖୋଲି ସାରିଲେଣି କାହିଁକି ନା ଆବଶ୍ୟକ ଆଦ୍ୟ ଶୈଶବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ମଦ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ମଦ ସେ ପିଲା ପିଇ ତାହେଲେ ମଦ ଆପଣ ଦଉଛି କିଏ ବାପା ମା ଦିଅନ୍ତି କାଉଣ୍ଟର ବାଲା ମାଗଣା ଦବ ପଇସା ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ କହିଲେ ମାତା ଶତ୍ରୁ ପିତା ମୌରୀ ଯୋ ବାଳା ନ ପଠିତ
সেই বাপা শত্রু সেই মা শত্রু যে বালক জন্মরু আবাল্যরু বিদ্যা রূপক মত ধরেইনি বাবা আদ্যরু আমি যদি বিদ্যা রূপক মতକୁ ধারণ করিবা চন্ডাল অবস্থাକୁ আমি যাই পারিবা না চন্ডাল যে মদ পিকি আসুଛି গড় কবি বৈষ্ণব প্রাণ পানি লেখিলে কোন লেখিলে বলে ছি ছি মদ পিবি নাহি লো কোলা পানি পড়ি দিছে এই কোলা পানি পড়ি গলে টিকে চলু দেব মান দিছে রহরি দেখ অ্যাকশন দে কোন বিনা মধ্যে তুমি যেতে নিশা কিটা আছে পিছে সমস্ত আমি নিঃশ্বাসকত হে মোর জ্ঞানী মন্ডলী বেশ কোলা পানি নালি পানি এ মদ জীবনକୁ ধ্বংস করে ছাড়ি দে বাপা মো কহিবার তাৎপর্য আদ্যরু আমি বিদ্যা রূপক মদ পিলে বিদ্যা মদ ধন মদ ধন মদরে কিଏ ବୁଡି ନାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ହାରିନି ଆଜ୍ଞା ବାରିଦ ବିଳାସ କବି ଗୌରଚରଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠି ଧନର ଲାଳସା ଅଛି ଧନ ମଦ ଅଛି ସେଠି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିପାରିବା ନାଇଁ 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 ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋଭାସକ୍ତ ହବା କାହିଁକି ଲୋଭାସକ୍ତ ହବା কোন পাই ହଁ কামিনী পদবী অর্থ ইন্দ্র জাল সমত সে যুবা আরে সমত সে যুবা গমতে বে সমত সে যুবা গমতে যেতে ধন্য কাজ করিছে পারন্তে এতে ধন্য কার্য করিছে পারতে আকর্ষিত হেলে তা প্রতি আনন্দে বর্ণিত অন্ধে বর্ণিত প্রিয়ে আছে সঙ্গীত অন্ধে বর্ণিত সে বর্ণিত প্রিয়ে আছে গণিত আরে যেতে অঘটনা ঘটেছে কেতে অঘটন ঘটনা ঘটেছে যেতে অঘটনা ঘটনা ঘটেছে মানে তার সত ভাব অন্ধে বর্ণিত সদানন্দ সদানন্দ অর্থ মধ্যে আরে বুয়া যদি সদানন্দ সদানন্দ করে দেলু তাহলে সনাতন অর্থ করে সনাতন সান ভিতরে সবুঠু তোর ধর্ম সনাতন ধর্ম ধর্ম সনাতন ধর্মর অছি এ মধ্যস্পর্শ কলে নর্কগামী হব হ্যাঁ আর তাহলে বিবাহ কি তাহলে সনাতন সনাতন কহ কোন মত তুমি কହୁଛ পরা এ সনাতনর সদানন্দ হ্যাঁ আর কওনা পঁচিশ নব কইবনি আর কোন করিব মু জানিনি ন জানলে ভাল না আমি যাইকি দিদিন আর ଯିବୁ ଦେଖିଲା ପାଲା ହଉଛି ନା ନାହିଁ হ্যাঁ ଆ ଶିଖିନୁ କଣ ଘରକୁ ମିଛରାଇଛୁ বাপা সদা ସଦା তন প্রত্যয় তো যে সদা সত্য শাশ্বত হেলা চিরন্তন বাহ। নিরন্তর সুন্দর হো হো তন্নটা প্রত্যয় আজ্ঞা আম ধর্ম ব ଏବେ ହେଇନି ଆଉ କି କେହି କରିନାହାନ୍ତି ହେଇ ହେଇ ସେ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ଓହୋ ବାବା ଆମ ଧର୍ମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଉସା ଆମ ଧର୍ମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଉସା ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ হো হো ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଧର୍ମ হেলা ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ হ্যাঁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଧର୍ମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଧର୍ମ হ্যাঁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର হেলা ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ଧର୍ମ কোন କେହି କହିପାରିବେ ନା না
गॉड इज यूनिवर्सल सर्वमय हो हो सर्वव्याप्त बस जहा तू केही केबे करि ना हंती नहीं नहीं केबे सृष्टि हेइनी हाँ। केबे विलय नाही ना सदा सदा जाजुल्यमय बस दीप्तिमंत हो दीप्तिमय हेला ज्योतिर्मय हो सनातन 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 हो केबे हेछि केही कहि परिबेनी ना नहीं नहीं आ केबे ठारो आरंभ सेठी मु थिली बस जेउठु आपण को नै जाइथिली एते बाट पुनी आसीबी हेला बाबा बोले घुरे आम पृथ्वी टी चोका चोका भौरी रे चोका चोका भौरी गुरु छे छके भरा थीबा एते बड़ देह तारो सूर्य रे छे झुलाई रे शून्य रे से झुलाई ती सूर्य चारी पोते पारी बुलाई हो कला गुरु छे छके उंकार गुरु थीबा हुरी हे हे निरंतर प्रक्रिया बाबा अहरह नवरत सनातन आपण देखि ना मु देखिनी कि आपनकर पितामह पितृपुरुष देखि नहीं 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 गुरुजी से केउ गार हो 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 के गुरुजी किस सूर्य चारिपटे पृथ्वी घुरुची ना पृथ्वी चारिपटे सूर्य घुरुची हाँ पृथ्वी चारिपटे सूर्य घुरुची मौसा बुझिब किए गुरुजी मौसा काई बुझिबा तमु कोन कहिथली मौसा कहिया को ना मौसा हमर लीडर तो कोण आम्ही प्रत्येक कानी घेऊन कुती छात्र करते हाँ अरे सेटा कुती तू कृति हाँ भारी बोलू रे ना भिडो को के आसुना ना इतीटा किती भिडू अरे ज्ञानी मंडळी हो हो किया तेरा क्या घुरुची हो हो बळे आज्ञा तू एठी बसुचु ना घुरुचु नहीं मु बसची सूर्य घुरुची सकाळ हेले सूर्य को केउ पार्श्वर देखिबु पूर्व पटे उठुची पश्चिम रे बुडुची ताले हमें जदि जाहाकू जेउ पिलांगु पचारुछंती अबोध बालक को बस से कहबे पृथ्वी स्थिर सूर्य घुरुची आ गया सत कथा सेटा ओ पंडित वर्गे हो हो कांके कथा म आपण कहिले काहे की भागवत कौन कहली कले पिंड ब्रह्मांड एक मत जानती सुज्ञानी पंडित जानते सुज्ञानी छार सूर्य स्थिर पृथ्वी घुरुची केबे ठारु से सूर्य सृष्टि हेलेनी केबेठू केबे ठारु ये पृथ्वी घुरुची केबे तार प्रमाण के दे नहीं पृथ्वी घुरिबा बंद हबा ना ना बिलु 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 जदि बंद हबा सृष्टि संभव नहीं रब आरसड़ कहन नहीं ताले सूर्य स्थिर हेला पृथ्वी जदि अक्षय पत्थर घुरुचे 24 घंटा होउछ बाबा गोटिए दिन पंडित गोटिए राति ताले घुरौची किए ये ना एते बड़ देह तार शून्य रे से झुलाई रे सुंदर से झुलाई सूर्य चारि पटे नटू पारी बुलाई एते बड़ देह एते बड़ देह रे हेला जीवनटा केतिकी हो हो आ जीवनटा मौसा किए किस अभिराम अभिराम कले मान सरोबरे हंस खेलुची रे आरे मृढ़ मानस सरोबरे हस खेलुची रे आरे मूढ़ मानस शून्यरु धरुची देख शून्यरु धरुची देख आरे सुंदर झरुची देखो सुंदर झरुची देखो शून्यरु धरुची देख আমি রস মানস সরোবরে হস খেলুছি আরে মূঢ় মানস मान सरोवर हे 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 जदि बाह्य ज्ञान को जीवा बे हेला दुर्वासांकर अभिशाप हेउ
ବା ଶିବଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ କରି ମାନ ସରୋବରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାର ପଣ୍ଡିତା ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାଇଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବ କବି ସାର୍ ନାଇଁ ଅଭିଶାପ ଫଳିବ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ହେଲା ଅନ୍ତଃ ଜଗତ ମାନସ ମସ୍ତିଷ୍କ ଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପୁଷ୍କରିଣୀ କହିବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ହଂସ ହଂସଟା କିଏ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାର ଟୀକା ଲେଖିଲେ କହିଲେ ହଙ୍କାର ନିଗମ ପ୍ରକୃତ ସରକାରସ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ ନିର୍ଗତ ହଉଛି ସରକାରସ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ ହକାର ନିର୍ଗତ ହଉଛି ସରକାର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବାପା କାହିଁକି ହେଲା କରୁଛି କିଏ ଦନେଇ ଦାସ କହିଲେ କହିଲା କ୍ଷିତି ଜଳ ଆପ ବାୟୁ ଆକାଶ 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 ପଞ୍ଚଭୂତ ହେଲି ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତ ତିନି ଥିଲା ହେଲା 5 ହେଲା ବାବା ବଢିଲା पंडिता सूर्य स्थिर पृथ्वी घूरबार 1 1 ରୁ 2 2 ରୁ 3 3 ରୁ 4 4 ରୁ 5 मौसा आत्मा स्थिर सूर्य स्थिर बाबा